Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci moju malu kuhinju. Danas pripremamo jedan baget, dakle francusku veknu sa kukuruznim brašnom. Ne treba vam puno sastojaka, vrlo lako se priprema, samo eto što je malo nezgodan za rad s obzirom da je tijesto malo mekše, ali vidjet ćete nema ni tu problema ako koristite dodatno kukuruzno brašno, eto ono da vam se ne lijepi za ruke. Dakle, idemo mi za poslom, brzo za mnom. Ovdje imam dva sastojka, obično brašno i gustin. Dakle, jedan dio pšeničnog brašna smo zamijenili gustinom kako bi tijesto bilo malo rahlije. Vjerujte, puno pomaže. Kad obični hljeb pravite, možete isto koristiti. Ovdje imam kukuruzno brašno. Imam još kvasac, mlijeko, so i šećer. Jest, ovo je šećer, da ne zamijenim. Naravno, treba će mi ključala voda za ovo brašno. Ključalom vodom ćemo preliti ovo brašno. Sve ću vam sastojke napisati u opisu videa. Evo, nasuli smo ključalu vodu, promiješat ćemo i ostaviti malo da se hladne. Evo, malo se hladnulo tijesto, sada ćemo šećer dodati u mlijeko, malo umlačiti kako bi mogli dodati kvasac. U mlijeko dodamo jednu punu supenu kašiku kvasca, promiješamo i ostavimo da se kvasac aktivira. Evo i kvasac je još malo pa spreman. Sada ćemo dodati so. Ovo ćemo fino izmiješati čistim rukicama. Vidite da sam pripremila malo vode. Uvijek sebi naspijem onoliko vode koliko mi piše na mjerci da mogu tačno da znam koliko sam potrošila. Eto, tu sam pripremila 100 ml, ako mi zatreba, jer nikad se ne zna kakvo je brašno kukuruzno, jel? Koliko vode pije. Sada ćemo fino dodati ovu smjesu. I kvasac je spreman. Sada ćemo sve to fino da izlijemo. Sada možete zamijesiti kuhačom, rukama ili mikserom, kako god hoćete. Znači, malo pripazite, ovo je tijesto još uvijek toplo, da se ne opržite. Ja ću to rukom. Svaki put sam rukom jesla, nije bilo nikakvih problema. I pod rukom ćete najbolje osjetiti da li je tijesto suho, da li mu treba vode. Evo vidite, ovo me treba jer je već sve popilo i ostalo mi je puno brašna. Dakle, dodajem ovih 100 ml vode. Ako mi zatreba još, ja ću opet nasuti 100, tako da znam tačno da mogu sebi pribilježiti koliko sam čega potrošila. Evo, ovo je već lakše za raditi. Evo, tijesto smo umjesili, vidite kako je mekano, ljepljivo. Sada ćemo da ga pokrijemo sa čistom krpom i ostavimo da nadolazi narednih pa jedno pola sata do 40 minuta. I evo nas, tijesto je naraslo. Mi ćemo sada posuti kukuruznog brašna kako bi mogli sa tijestom da radimo, dakle i okolo ovako da ga možemo izbaciti iz ovoga, a da nam se sve ne bi zalijepilo za ruke. Slobodno rukice malo ovako u brašno. Evo ga. Eto. Tijesto ćemo premijesiti i podijeliti na 2-3 dijela, ovisno kolike bagete to želite. Znači, kraće, duže, veće, manje, u 5 ako hoćete. Nikakav problem. Dakle, ja ću podijeliti ovako odokativno na jedno 3 dijela. Da vidimo. Ma hajde, neće na izložbu, kuda moraju biti identični. I sada ćemo svaki od njih da premijesimo i napravimo mali hljebčić. Treba vam dosta ovog brašna ispod kako vam se ne bi lijeplo za prste. Evo jedan. Ajmo drugi. Dakle, nakon što smo dobili hljebčiće, sada ćemo od svakog da napravimo, pa eto otprilike, baget veličine koju želite. Valjate kao valjak. Zato imate ovo brašno ispod.
da vam se ne lijepi. I evo nasula sam i sa strane da mi je pri ruci. Jedna vrlo bitna stavka jeste da ovo kada završite i stavite u pleh na papir za pečenje, jeste da nađete neku staru tepsiju. Svi mi imamo neke tepsije koje za sve služe, samo ne služe za pečenje. To su vam obično one sjajne nekakve, one baš nisu za te, ma ne možete u njoj ništa ispeći. U nju treba da naspijete vruće vode i da tu tepsiju stavite na dno rerne. Kad ta voda bude vrila, a ovo se bude peklo, korca od našeg bageta će da bude lijepa i hrskava. To je vrlo bitan dio, ne morate ga naravno sprovesti. Evo ga, malo smo ga uobličili, sada ga treba prebaciti na pleh. Papir sam posula sa malo brašna. Fino poravnate da to ipak na kraju malo i lijepo izgleda, jel? Isto tako uradite sa ostala 2, 3, 5, koliko ste odrezali. Evo, završila sam, vodu sam stavila da mi provri. Svaki od bageta ću da pospijem sa malo brašna. Ovako, i treba će vam jedan oštar nožić. Ja sam ovo nama neku noć pravila, boga mi u sitnije sate. Šta me reko, briga, hajde jednom se živi. Znači, oštrim nožićem zarežite ovako. Evo te stare krntije, znači od tepsije, naspijemo ključale vode, otprilike jedno prst i po 2 i dole na dno, znači rerne ostavimo. Sada ćemo gore staviti naš pleh. Hljepčiće stavljamo u rernu bez prethodnog dizanja. Dakle, narezali, posuli brašnom ili obratno i direktno u rernu. I evo ih, moji bageti su gotovi. Vjerujte, ovo je fantastičan recept koji toplo preporučujem da isprobate. Jako su ukusni i kada prenoće. Naravno, ostavite ih u nekoj kesi tako da se ne bi skorili slučajno. Možete ih rezati na kriščice pa servirati dakle sa suhovinom, maslinama, krastavčićima, namazima, raznim francuskom salatom ukoliko imate goste. Ovako ja to jedem samo vruće. Jel? Eto, nadam se da sam vam pomogla sa idejom. Lajkajte ako vam se sviđa, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!